अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि भाई आप लोग खैरियत से हो। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल पे ये मेरा समझिए फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले मैंने 3-4 मिनट का एक वीडियो डाला था, पर ये मेरा लॉन्ग वीडियो जो है पहला है। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे सारे शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं, तो आप लोगों को जिस तरह आप लोगों ने उसे पसंद किया, प्यार दिया, उसी तरह मेरे लॉन्ग वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। नाम पाक की ताज़ीम का एक ईमान अफरोज़ वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू नईम ने अपनी किताब हालिया में हज़रत वहब इब्ने मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक निहायत जालिम और बदकार शख्स था, जिसने लगातार 100 बरस तक खुदा की नाफरमानी की। उसकी बदआमाली की वजह से लोग उससे इस दर्जा नफ़रत करते थे कि जब वो मर गया तो लोगों ने उसकी लाश को उठाकर कूड़े खाना में डाल दिया। फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई कि कूड़ा खाना से उठाकर उसकी लाश को गुस्ल दो, कफन पहनाओ और नमाज जनाजा पढ़कर उसे निहायत एजाज़ व तकरीम के साथ दफन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत के सारे लोग गवाही देते हैं कि लगातार 100 बरस तक वो तेरी नाफरमानी करता रहा। ऐसा आदमी इस इजाज़ का क्यों कर मुस्तहिक हो गया। तो अल्लाह पाक ने इरशाद हुआ, ये सच है, लेकिन उसकी आदत थी कि जब भी वो तौरात को खोलता और मेरे हबीब का नाम देखता तो नाम पाक को बोसा देकर अपनी आँखों से लगा लिया करता था। सुभान अल्लाह। मुझे उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि मैंने उसके 100 बरस के सारे गुनाह बख्श दिए और 70 हूरों से उसका निकाह कर दिया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहमत खुदावंदी के जलवों में शर्मसार हो गए। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी उम्मत का ये गुनहगार शख्स फैज़ान मोहम्मदी के चश्मे से सैराब हुआ। सुभान अल्लाह। फ़ौरन अल्लाह की रहमत देखो अपने महबूब के नाम पे इतनी कि जिसने 100 साल तक गुनाह किए, अल्लाह ने उसको एक नाम की जो है वो प्यारे हबीब के नाम की इज़्ज़त करता था। उनके नाम आने पे आँखों से लगाता था, बोसा दिया करता था। अल्लाह को उसकी बस एक अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने उसके 100 साल के गुनाह उसके जो है माफ़ कर दिए। अल्लाह बहुत रहीम व करीम है मेरे मौला। सैराब हुआ। फ़ौरन कूड़ा खाना से उसकी लाश को उठाया और निहायत इज़्ज़त व इकराम के साथ उसे दफन किया। उसकी उम्मत के आबिद व जाहिद लोग भी उसके नसीबे की अर्जमंदी पर रश्क करने लगे कि जिस अमल को आम तौर पर लोग खातिर में नहीं लाते, वही उसकी मगफिरत का परवाना बन गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत रहीम व करीम है। रहीम। मोहम्मद नाम रखने की फ़जीलत। पहली हदीस हज़रत इब्ने असाकर हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके लड़का पैदा हो और वो अज़राह मोहब्बत मेरे नाम से बरकत हासिल करने की नीयत से उसका नाम मोहम्मद रखे तो वो और उसका लड़का दोनों बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत। इब्ने असाकर के हवाले से मुहिम लदनिया में एक हदीस नकल की गई है, जिसके रावी हज़रत काब अहबार हैं। वो बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को अपने सामने बिठाकर ये वसीयत फरमाई कि मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो। खिलाफत की इमारत को तकवा और मजबूत रिश्ता अबूदियत की बुनियाद पर कायम रखना। जब अल्लाह का ज़िक्र करना तो उसके मुत्सल उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम। क्योंकि मैंने उनका नाम उस वक्त साके अर्श पर लिखा हुआ देखा था जब मेरे कल्बे खाक में रूह दाखिल हुई थी। फिर मैंने तमाम आसमानों में घूम फिर कर देखा, मुझे 7 आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उनका नाम नामी असीम गिरामी मरकूम ना हो।
اپنے فضل سے جتنے عرصے تک چاہا میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا، وہاں بھی کوئی محل، کوئی بالا خانہ اور کوئی برآمدہ ایسا نظر نہیں آیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میں نے تمام حوروں کے سینوں پر، جنت کے تمام درختوں پر، سزر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور عرش الہی کے پردوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ اس لیے کثرت سے تم ان کا ذکر کرنا، ان کی حرمت و توقیر کے آگے ہر وقت سر تسلیم خم رکھنا۔ فرشتوں کو خدا کی خوشنودی کا سراغ مل گیا ہے، اس لیے وہ ہر وقت، ہر لمحہ ان کے ذکر میں رتب الشان رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا نام ہے ہی اتنا پیارا، اتنا کہ نام لینے سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں جگہ دی، تیرا لاکھ بار شکر ہے، کروڑ بار شکر ہے۔ نام مبارک کے وسیلے سے تن مردہ میں زندگی کی واپسی کا ایک عجیب واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب لدنیہ میں ابن ابی الدینہ بہقی اور ابو نعیم جیسے اکابروں محدثین کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کے راوی مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک مہاجر نوجوان کا انتقال ہوا۔ اس کی ماں نہایت بوڑھی، ضعیف اور نابینا تھی۔ انتقال کی خبر سن کر ہم لوگ اس کے گھر گئے اور نوجوان کے مردہ جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اس کی بوڑھی ماں کو جب ہم صبر کی تلقین کرنے لگے تو انہوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا بیٹا مر گیا؟ ہم لوگوں نے جواب دیا، ہاں، وہ انتقال کر گیا۔ یہ سن کر انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اشک بار آنکھوں سے یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری اور تیرے رسول کی طرف ہجرت اس امید پر کی کہ تو ہر سختی میں میری مدد کرے گا، تو جوان بیٹے کی موت کا صدمہ میرے اوپر مت ڈال۔ راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا کے یہ الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے، نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ہم لوگوں سے باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا، اور اتنے طویل عرصے تک وہ زندہ رہا کہ ماں کا انتقال اس کے سامنے ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ بہت بہت بڑا ہے، اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اللہ ساری دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس کے محبوب کے صدقے طفیل جو بھی دعا مانگو اللہ وہ پوری کرتا ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو، اس کی باتیں صحیح لگی ہوں، اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔